d'être ici réunis autour de la parole du Seigneur. It's a privilege to gather around the Word of God. Rendemos honra e glória ao Senhor por o ter feito. Nous rendons grâce, honneur au Seigneur parce qu'il a fait cela. We give thanks and honor to the Lord that He made it possible. E entendemos que é dia que o Senhor fez para nós. Et nous avons compris que c'est un jour que Dieu a fait pour nous. We understood it's a day God made it for us. E agradeço também os organizadores pelo convite. Nous remercions les organisateurs pour l'invitation. We thank the organizer for the invitation. Muitas verdades já foram ditas pelos irmãos que pregaram antes de mim. Beaucoup de vérités ont été dites par les frères qui ont prêché avant moi. A lot of truth been said with brothers who came before me. Irei acrescentar algumas verdades, tendo em conta que se trata de uma reunião de ministros. Je vais ajouter quelques vérités parce que nous avons la réunion des ministres. I will add some truth because it's a meeting of ministers. Na escritura principal desta reunião, Dans l'écriture principale de cette réunion, The main scriptures of the meeting. entendemos que se trata do fim de todas as coisas que está se aproximando. nous avons compris que on parle de la fin de toutes choses qui approchent. We understanding that we're speaking about the end of the things that coming closer. Muitos homens de Deus mergulharam sobre o fim da dispensação da igreja gentílica. Beaucoup des hommes de Dieu ont parlé sur la fin de la dispensation de l'église des gentils. A lot of servants of God have spoken about the dispensations of the Gentiles. E tantas outras coisas que nós aguardamos acontecer. Beaucoup de choses aussi que nous attendons que ça va arriver. And a lot of things we're expecting it to come. Mas gostaria então pegar aqui testemunho de William Marion Branham. J'aimerais ici prendre un témoignage de William Branham. I would like to take a testimony of Brother Branham. Exatamente se referindo a este versículo. Parlant de ce verset ici. Speaking about the same verse that we're talking about. Na pregação, o sétimo selo. Dans la prédication, le 7e sceau. In the preaching of seven seal. Uma pregação pregada dia 24 do mês de março em 1963. Prêché le 24 mars 1963. Preached on 24th of March 63. Vou ler o parágrafo 231 e o parágrafo 233. Je vais lire les paragraphes 231 et 233. We'll read paragraph 231, 232. Devemos nos lembrar de que nous devons nous rappeler que we have to remember about este sétimo selo é o fim do tempo. Que ce 7e sceau est la fin du temps. The seventh seal and the end of time. De todas as coisas. Et la fin du temps de toutes choses. Is the end of everything. Isso mesmo. Et cela est vrai. That's true. As coisas escritas no livro dos sete selos. Les choses écrites dans le livre du 7 sceaux. The written things in the book of seven seal. Selado do plano de redenção. Scellé dans le plan de la rédemption. Sealed in the redemption purpose. Desde antes da fundação do mundo. Depuis avant la fondation du monde. Before the foundation of the world. Tudo é consumado. Tout est terminé. Everything is over. É o fim. Et la fin. And the end. É o fim. Et la fin. C'est la fin. C'est la fin. End. É o fim. É o fim. C'est la fin. C'est la fin. It's the end of everything. É o fim do mundo que está se debatendo. C'est la fin du monde qui est en train de se débattre. It's the end of the world that fighting. É o fim da natureza que está se debatendo. C'est la fin de la nature qui est en train de se battre. The end of the nature fighting. É o fim de tudo. C'est la fin de tout. The end of everything. Aí é o fim das trombetas. C'est la fin des trompettes. The end of trumpet. É o fim das taças. C'est la fin des coupes. É o fim da terra. C'est la fin de la terre. The end of the earth. E até mesmo o fim do tempo. C'est même la fin du temps. It's even the end of time. Tudo acaba neste tempo. Tout termine dans ce temps. Everything finishing in this time. O fim deste sétimo selo. La fin de ce 7e sceau. The end of the seventh seal. É o fim da era da igreja. C'est la fin des âges de l'église. It's the end of church ages.
É o fim das trombetas. C'est la fin des The trompettes. hand of trumpets. Então, era para resumir, C'était pour résumer, It was to summarize. é porque desde o primeiro dia, parce que depuis le premier jour, From Ah. the first day, através da intervenção do nosso irmão Pati, à travers de l'intervention de notre frère Paty, through the interventions of our brother Pati, apresentava esse tipo de fim. il avait présenté ce type de fin. Ma- he introduced the type of the end. Mas lá na escritura da primeira carta de Pedro, Mais dans l'écriture de premier Pierre, The script in about the scripture of the first Peter 4, não se trata somente do fim que aproxima, on ne traite pas seulement de la fin qui arrive ou qui approche, we're not dealing only about the hand coming closer, mas se trata também do estado em que os eleitos devemos nos encontrar. mais on parle aussi de l'état que les élus devaient être ou être also they're rencontrés. speaking about the condition how the electoral must be. Se trata do estado em que todo servidor deve se encontrar. Ça traite de l'état que chaque serviteur devait se retrouver. It's dealing also about how the servant of God has to be. Se trata do amor que devemos de ter, nós, sobre tudo que servimos. On parle aussi de l'amour que nous devions avoir, surtout nous qui servons. Speaking also how servant has to love and what kind of love they have to have. O amor pela verdade. L'amour par la vérité, au Wow. premier- Love through the truth. O amor pela verdade no primeiro lugar. l'amour pour la vérité en premier lieu. Love to truth is the first position. É porque o apóstolo Paulo falou sobre o amor Parce que l'apôtre Paul a parlé sur l'amour. Because Apostle Paul spoke about love. na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, 1 Corinthiens chapitre 13. Corinthians chapter 13. e mostrou que é o maior das coisas que deve permanecer. Il dit que c'est la meilleure des choses, la plus grande chose qui devait demeurer. It's Então, the greatest thing has to abide. o estado em que cada servidor devemos nos encontrar. Le tas par lequel chaque serviteur devait se rencontrer, se The retrouver. condition in which all servant has to be. O amor pela verdade, L'amour pour la vérité. Love about the truth. dedicação na oração. Se donner dans la prière. To put yourself into prayer. É porque para todo crente verdadeiro e sobretudo servo de Deus, Parce que pour un véritable croyant, surtout un serviteur de For a Dieu, genuine believer or a true servant of God, não há dia de orações, il das orações. n'y a pas un jour de prière. Aujourd'hui, c'est le jour de prière. there is not a special day of prayer. Today is a day of prayer. No. Se quarta-feira é o dia das orações e segunda-feira, Si le mercredi, c'est le jour de la prière, alors le lundi. If you claim me Wednesday is a prayer day, what about Monday day? na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. 1 Thessalonians 5:17 says, orai sem cessar. Priez sans cesse. pray without ceasing. Don't stop praying. Não é orar somente uma vez por semana para ir na montanha. Ce n'est pas prier une fois par semaine et aller à la montagne. It's not to pray one day a week, then you go up in the mountain. São hábitos denominacionais. Ça, ce sont les habitudes dénominationnelles. That is a denominational habit. Para os crentes, Pour le chrétien, orai sem cessar. priez sans Pray cesse. without ceasing. Quando você ora só sexta-feira, Si vous priez seulement le mercredi, verdadeiro pray servo de on Wednesday, Deus, un véritable serviteur de A Dieu, genuine servant of God, verdadeiro filho de un Deus, véritable fils de Dieu, a genuine son of God, orará segundo as Escrituras. il priera selon les Écritures. he will be praying according to the scripture. E o salmista dizia: Et le psalmiste disait, Psalmist could say, amo ao Senhor, j'aime le Seigneur, I love the Lord, amo ao Senhor, aime le Seigneur, love the Lord, j'aime le Senhor. et j'aime le Seigneur. I love the Lord. Por quê? Pourquoi? Why? Porque Ele ouve as minhas orações. Parce que lui écoute mes prières. Because the Lord listens to my prayers. E desta maneira Et c'est de cette manière, In that manner,
orarei enquanto eu viver. Je prierai pendant que je suis en vie. I will live as long, I will pray as long Aí as I podemos live. ler para confirmar. Nous allons lire cela pour confirmer. We're going to read it in order to confirm myself. Não eu orarei somente quando ir à igreja, não. Je ne prierai pas seulement quand j'irai à l'église, non. I'm not going to pray only when I'm going to church. No. Salmos capítulo 116, Psaume chapitre 116, Psalm 116 says, versículo 1 e versículo 2. premier et deuxième verset. first verse and second verse of Psalm 116. Amo o Senhor, J'aime le Seigneur, I love the Lord, porque Ele ouve a minha voz car il entend ma voix for he hears my voice e as minhas orações. et mes supplications. and my supplications. Versículo 2, porque Ele Verset 2. se inclina para ouvir. Verse 2. Car il a penché son oreille vers moi. He leans his ear toward me. E desta maneira, Et de cette manière, In that manner, orarei, je I l'invoquerai. will call upon him. orarei. Je l'invoquerai. I will call upon him. Aqui é orarei. Ah, ok. Je prierai. Vem me traduzir. Ah, je vais te traduire. Ouais. Je I prierai. will pray. Orarei Je prierai I will pray enquanto viver. toute ma vie. all my life. E o profeta Oséias, Le prophète The Osée. prophet Ozzy. o profeta Oséias, Le prophète Prophet Osée. Ozzy. é porque quem ora ao Senhor enquanto ele vive, Qui prie le Seigneur pendant qu'il est en vie. ele Was deve, praying the Lord was he was still deve alive. estar longe dos ídolos. Il doit être loin des idoles. You have to be away from idols. O teu trabalho pode ser ídolo. Ton travail peut être ton idole. Your work can be your idol. Tudo que te impede para orar o Senhor, Amém. como diz as Escrituras, Tout ce qui t'empêche pour prier le Seigneur selon les Écritures, Everything that preventing you not to pray the Lord according to the scripture é ídolo para ti. c'est un idole pour is toi. the idol practice for you. E o profeta Oséias, Et le prophète Osée, The prophet Hosea, Oséias capítulo 14, Osée chapitre Hosea chapter 14, 14, no versículo 8. verset 8. verse 8. Oh Israel, fica longe dos ídolos. Oh Israël, oh famille, reste loin des idoles. Oh Israel, stay away from idols. Sou eu que respondo às suas orações. C'est moi qui exauce tes prières. I am the one who answer unto your prayers. E cuido de vocês. Et je te garde, ou je prends soin de And toi. I observe him, I keeps you. Deus cuida de cada de nós. Dieu prend soin de chacun de nous. God takes care of each and every one of us. Sou como uma árvore sempre verde. C'est comme un arbre toujours vert. It's like a green tree. Todos os seus frutos vêm de mim. Tous ces fruits viennent de moi. From me is thy fruit found. Então que esta atitude possa acompanhar cada servo de Deus. Que cette attitude puisse accompagner chaque serviteur de Let Dieu. let's allow this attitude to go along with each servant of God. O amor pela verdade. L'amour pour la vérité. The love for the truth. Dedicado à oração enquanto que viver. Dédié à la prière pendant que vous êtes en vie. Dedicate prayer life while you're still alive. Por que que os diáconos foram colocados na igreja primitiva? Parce que les diacres, quand ils étaient placés dans l'église primitive, When the devil was still in primitive church, Pedro diz que nós nos dedicaremos na palavra e nas orações. Pierre a dit, nous allons nous dédier à la parole et à la prière. Paul said we're going to dedicate our life in word and prayer. Que Deus nos dê estas Que atitudes. Dieu puisse nous donner ces attitudes. May the Lord give us that attitude. Jesus é nosso modelo em tudo. Jésus est notre modèle en tout. God, Jesus is our model in everything. E como acabamos de ouvir através do nosso irmão André, Conforme que nous venons d'écouter cela par notre frère André, According to what we just hear from through our brother Andre, Jesus é nosso modelo em tudo. Jésus est notre modèle en Jesus tout. is our model in everything. E na carta aos Filipenses, Dans le livre de Philippiens, In the book of Philippians, no capítulo 2, chapitre 2, chapter 2, a partir do versículo 5.
À partir From du verset verse 5. 5. Tenha a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Amen. Ayez en vous le même sentiment qui était en Let this Jésus-Christ. man be in you, which was also in Christ Jesus. Atitude do amor. L'attitude de The l'amour. attitude of love. Sentiment d'amour. Amar até os inimigos. Aimez jusqu'à vos ennemis. Love even your enemies. Amar até os rebeldes. Aimez jusqu'aux rebelles. Aimez aussi les rebelles. Love even people are rebelling against you. Dedicado à oração. Dédiez-vous à la prière. Dedicate your life into prayer. Não são orações de espectáculos, não. Ce n'est pas les prières des spectacles, It's non. not a show off for prayers, no. Ou para aparecer. Pour apparaître. Just to appear, to show off. Mateus No. capítulo 6, o Senhor ensinou sobre isso. Matthieu chapitre 6 nous enseigne sur cela. Matthew 6 teaching us about. Agora passamos a outra coisa. Passons à autre chose. Let's go to other things. Observar que durante este tempo que está a se aproximar do tempo do fim, Remarquez pendant ce temps qui s'approche du temps de la fin, ou do This fim de hour, todas the as time we're coisas, reaching the end la fin time, de toutes choses, the end of everything. há uma atividade que está a se fazer. il y a une activité qui s'est faite. There is an activity that's been done. Daí que temos em Mateus capítulo 24, Là que nous avons Matthieu 24, Where we have in Matthew 24, versículo 14. verset verse 14. 14. Esta boa nova do reino Cette bonne nouvelle du royaume That good news of the kingdom será pregada em todas as nações, sera prêchée dans will toutes be les preached in nations. all nations. depois é que virá o fim. Après cela qui viendra la fin. After that, the end will come. A atividade principal L'activité The principale, principal activity é a pregação do c'est evangelho. la prédication de is l'évangile. to preach the gospel. Não é qualquer Ce evangelho, n'est pas n'importe Not quel any évangile. our gospel, mas se trata do evangelho eterno. Ça parle de l'évangile éternel. but the eternal gospel only. É porque é o único evangelho que existe. Parce que c'est l'unique évangile qui That is the existe. only unique gospel that existing. No Mateus capítulo 24, versículo 35, Matthieu 24, Matthew 35. 24, 35. as palavras de qualquer passam, Les paroles de n'importe qui passeront. mas o evangelho eterno não pode Mais passar. l'évangile éternel ne But peut the pas eternal passer. gospel will never pass by. E o evangelho eterno, Et l'évangile The éternel, eternal gospel, no Apocalipse capítulo 14, au Apocalypse chapitre 14, Revelation 14, versículo 6, verset 6. verse 6. o evangelho eterno é o evangelho a pregar não é somente a uma nação, L'évangile éternel, ce n'est pas un évangile qu'on prêche dans une seule nation, non. The eternal gospel is not the only one that you're going to preach in one nation only, no. evangelho somente para os congoleses, Un évangile seulement pour les Congolais. Not a special gospel only for Congolese people, no. quando alguém chega na África do Sul, Quand quelqu'un arrive en Afrique du When Sud, someone in South Africa now, oh, nos evangelizons, vous evangelisez qui? você está evangelizando do Quênia. oh, we bring in the gospel, you bring in the gospel to who? O evangelho eterno L'évangile The éternel eternal gospel é para ser pregada pour être is prêché to be preached a toda nação, à toutes les to nations, all nations, todas as nações, toutes les nations, to all nations, todas as tribos toutes les all tribus, tribes, e todas as línguas. toutes les all langues. tongues. Este é o evangelho eterno. Ceci est l'évangile This is the éternel. eternal gospel. O evangelho é pregado para todos. L'évangile prêché pour tous. The gospel preached by everyone. O evangelho é pregado para todos. L'évangile The prêché par gospel tous. preached by everyone. Este é que é o evangelho eterno. Ceci qui est l'évangile The éternel. eternal gospel. Mas o evangelho é pregado somente aos angolanos. L'évangile qui est prêché seulement aux The Angolais. gospel preached only for Angolian people. A No. pessoa chega no Brasil Quand tu arrives en Brésil, Getting now in Brasilia, só atrás dos angolanos. seulement now derrière les only Angolais. behind Angolian people, but you are in Brazil. A pessoa chega na Bélgica, Quelqu'un arrive en Now Belgique, someone getting in
Belgium. Com seu evangelho só está na procura dos congoleses. Avec son Now, évangile, he's cherchant seulement les bringing Congolais. his gospel to teach only Congolese people Este about tipo Belgium. de evangelho não é o evangelho eterno. Type d'évangile, ce n'est pas l'évangile éternel. That is not eternal gospel when you focus Se on é um one time. evangelho associado às práticas regionais ou práticas nacionais, para de ser evangelho eterno. Si cet évangile est associé évangile aux pratiques nationales, aux pratiques de votre tribu, ceci arrête d'être l'évangile éternel. And Au eternal, cesse d'être l'évangile éternel. Oui, oui, ça when c'est. you only preaching your tribe, your nations, you focus on your own people, it's no more eternal gospel. Ok. Vi outro anjo que voava no ponto mais alto do céu. Je vis un autre ange qui volait I saw sur le milieu an du angel ciel, flying on heaven, Levando o evangelho eterno ayant un évangile éternel having an eternal gospel, para anunciá-lo aos habitantes da terra. pour l'annoncer aux habitants de la to terre. announce the gospel to the inhabitants of the verdade. earth. Prezados e pregadores, Précieux prédicateurs. Precious preachers, o evangelho eterno L'évangile eternal éternel gospel é a pregar a todos os habitantes da terra. est prêché pour tous les habitants only de la for the terre. entire people of the earth. Para anunciá-lo aos habitantes da terra, Para l'annoncer aux habitants de la To terre, announce it to the dwelling a of the toda earth. nação, toda tribo, à toutes les nations, All toutes nations, tribus, all tribes, all língua e tongues, povo. toute langue et all tout peuple. tongues, and all people. Pourquoi? Braqué, Why? braqué, Pourquoi? Why? braqué. Por que deve ser anunciado a todos os habitantes da terra? Por que isso deve ser anunciado? Pourquoi que ceci doit être annoncé aux habitants de la terre? Why it has to be announced only to the dwelling people of the earth? Porque no Apocalipse capítulo 5, versículo 8, Parce que Apocalypse chapitre 5 verset 8, In Revelation 5:8, versículo 9, para ganhar o tempo, e entoava cântico novo com estas palavras: il annonçait un cantique nouveau avec ces paroles. he announced a new song with these words. Tu és digno de receber o livro, Amen. Tu es Amen. digne de recevoir le You are livre, worthy to receive the book, abrir os selos e lê-lo, ouvrir le sceau et lire to cela. open the seals and break it. pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus Pour ton sang, tu as prêché, tu as acheté, racheté pour Dieu. You've been redeemed for God. versículo 9. Ok, tá bem. 9. Pode avançar. Pois As foste redeemed us to sacrificado, God by the blood. foste sacrificado e com teu sangue Immolé par ton sang, Slain by the blood. compraste para Deus tu as acheté pour Dieu pessoas de toda tribo, personnes de toute tribu, All tribes, toda língua, toute langue, all tongue, povo e nação. tout all peuple et toute people, nation. and all nations. Então, o evangelho eterno deve ser pregado a todos os habitantes da terra. Alors, l'évangile éternel doit être prêché à tous les habitants de la The terre. gospel has to be preached in the entire world. Quando vou chegar em Pretória, Quand j'arriverai à When Pretoria, I get in Pretoria, vou suplicar aos irmãos, faut supplier les frères. You Je vais beg- supplier les frères. I will be begging brothers. pelo menos convida nato daqui na congregação. Appelez un natif d'ici dans la congrégation pour qu'il écoute. Call a born person here also to come. É porque a noiva é composta de todas as nações. Parce que l'épouse est composée de toutes les nations, The bride is compounded with all nations, De todas as de tribos. toutes les all tribus. tribes. Quando vou chegar nos Estados Unidos, Quand j'arriverai aux When I États-Unis, get to United States, vou dizer aos irmãos, je vais dire aux frères, I'll say to the brothers, durante o tempo que vou estar aqui a pregar, durant tout ce temps que je serai ici pour prêcher, during my days I'll be there preaching. convida pelo menos americano.
Invitez même les Américains. Invite even American Même people. un seul. Even one American seul. when I get Que in America. creia ou não, Qui puissent croire ou Let non them believe or not. mas que o evangelho seja pregado. que l'évangile soit prêché. But the gospel has to be preached. Então, esta é uma grande atividade que deve se passar. Ça, c'est une grande activité qui doit se passer. This is the great activity that has to be done. E intervém a grande comissão dada por Senhor. Et là vient la grande commission qui a été donnée par le Then the Seigneur. great commission will come that bring by the Lord. Não é uma comissão dada aos gifeiros. Non, ce n'est pas une commission donnée aux frères. O fer. It's not a commission given to the iron. Porque vocês sabem, irmão Branham me pregou. Vous savez que Frère Branham a prêché. You know, Brother Abraham preached. Em várias pregações Dans falou. plusieurs prédications, il a dit, In his preaching, he said, Em particular, na pregação, Deus em seu povo. dans la prédication, en particulier dans la prédication Dieu dans son peuple, in a preaching God in his people, No parágrafo 23, dans le paragraphe 23, paragraph 23, irmão Branham me dizia: le Frère Branham Brother disait, Branham could say, o Deus dos céus, le Dieu du the ciel, God of heaven, o Espírito Santo, le the Holy Saint-Esprit Spirit, não desce sobre as denominações, ne descend pas sur les dénominations. it doesn't come down upon the denomination, e também não desce sobre os aparelhos mecânicos. Ne descend pas aussi sur les appareils mécaniques. it doesn't also come down to the mechanical appliances. Mas o Deus dos céus Mais le Dieu du But the ciel God of heaven, pega homens como agentes. prend les hommes comme des agents. he takes human beings like his own agents. É porque o evangelho deve ser pregado pelos homens. Parce que l'évangile doit être prêché par les hommes. For the gospel has to be preached by human beings. Não é qualquer homem, não. Ce n'est pas n'importe quel homme. O Non. Every evangelho type of a man deve ser pregado pelos homens enviados. Ça doit être prêché par des hommes envoyés. It has to be by people who've been called. João capítulo 3, versículo 34. Jean chapitre 3 verset 34. John 3:34. Jeremias capítulo 23. Jérémie chapitre 23. Jeremiah 23. Lá no versículo 28. Là-bas dans le verset 28. Then verse 28 of Jeremiah. Aquele que Deus envia Celui que Dieu a envoyé One God has sent fala as palavras de Deus. dit le parole de Dieu. speaks about God's word. E as palavras de Deus Et les paroles de The Dieu, word of God são encontradas no livro de Deus. c'est rencontré ici. On trouve cela ici dans le livre de Dieu. you No. read the word of God in God's book. Não temos dois livros de Deus, não. Nous n'avons pas deux livres de Dieu, We don't non. have two books of God. Só é o livro de Deus, Un seul est le livre de One Dieu, book of God only. dentro do qual se encontra o plano todo de Deus. dans lequel se trouve tout le plan de Dieu. In which all God's purpose is in. E quando Leão Branham pregava sobre Kadesh e Barneia, Quand Frère Branham prêchait sur Kadesh When Barnea, Brother Branham was preaching about Kadesh Barnea, lá no parágrafo 5 dizia: à paragraphe 5, il paragraph disait 5 he could say, a velha e abençoada Bíblia la vieille et la bénie Bible the old one is the blessed Bible, é o mapa da estrada. c'est la carte routière. is the map. Aí vou poder ler Ça, je dois le lire. I need to read it. em Kadesh e Barneia, Kadesh Barnea, Kadesh Barnea, nós que somos enviados, nous qui sommes envoyés, as who's been sent, nós que devemos levar as boas novas, o evangelho eterno. nous qui devons amener les bonnes nouvelles, l'évangile as éternel, we have to bring the good news of eternal gospel, Devemos ter o livro que contém o plano de tudo. nous devons avoir le livre qui contient le plan de tout. we need to have a book that having the plan of everything, the purpose of Em everything. Kadesh Barneia, En Kadesh Barnea, o parágrafo 5. paragraphe 5, Paragraph 5 of Kadesh Barnea. Agora esta velha e abençoada Bíblia maintenant, cette vieille et bénie Bible This old and blessed Bible
é o mapa da estrada. C'est la carte routière. It is a map. Que o pregador que crê assim diga amém. Que le prédicateur qui croit Let cela puisse dire preachers who Amen. believe in this say amen. Tout envoyé qui croit de cette manière puisse dire amém. Todo enviado que acredita desta maneira possa All dizer sent amém. one who believe in this way, please say amen. É desta maneira que crê William Marion Branham. Et c'est de cette manière qu'a crié William Branham. That is in this way Brother Branham believed as well. Esta velha e abençoada Bíblia é o mapa da estrada. Cette vieille et bénie Bible est la carte This routière. old and blessed Bible is our map to follow. Do berço ao sepulcro. Depuis les berceaux jusqu'au sépulcre. From the cradle up until to the burial. E não parou por aí. Il ne s'est pas limité là-bas. He didn't stop there. Não parou somente no sepulcro, não. Là, il ne s'est pas limité seulement au sépulcre ou He dans la didn't tombe. stop in the tomb only, no. É porque você vai se encontrar nas pessoas que não têm revelação. Vous allez rencontrer dans les personnes qui n'ont pas de You révélation. will meet people who don't have any revelation. Dizia um pregador, ultimamente eu assisti a um funeral. Il y a un prédicateur qui disait dernièrement, Eu assisti, moi j'étais là dans ce Was a funérailles. preacher who was saying something during the funeral and I was there. Ele dizia: Alors il He disait, was saying, a morte é o caminho de nós todos. oh la mort c'est le chemin de nous tous. the death is the way for everyone. No. Eu disse, papá, Oh, disse papa, avança ainda, avança mais. deixa que avançar pouquinho. Oh, tu dois avancer un peu. Avancer un You peu. need to move forward with your knowledge. Na primeira carta aos Coríntios, Dans le premier cas du livre des Corinthiens, The First Corinthians, capítulo 15, chapitre 5, chapter 15. 5 of Corinthians. não morreremos de Nous todos, ne mourrons pas tous. Amen. Not everyone will die. mas de todos seremos transformados. Tous nous serons changés. We Mas will be alguém vai all ficar lá. transformed. Quelqu'un va qui rester là. A morte é o caminho de nós todos. Ah, la mort, c'est le chemin de tout le monde. The death is the way for Oh, là. everyone. No. Louvado seja Deus e pelo envio de William Marion Branham. Que Dieu soit loué pour nous envoyer le frère Branham. God be praised by sending us William Aru Branham. Se Deus não enviasse William Marion Branham, Si Dieu n'avait pas envoyé William If God Branham, didn't send William Aru Branham, podíamos permanecer nas aventuras religiosas e teológicas. nous Yes. allions rester dans les aventures théologiques et we religieuses. would be a theologian people. Muitos fazem aventuras com a Bíblia. Beaucoup font des aventures avec la A lot Bible. of people are playing with the Bible. Mas nós, quando falamos da Bíblia, Mais nous, quand nous parlons de la Bible, But when we're speaking about the Bible, us, é porque a Bíblia toda foi revelada. toute la Bible a été for révélée. the entire Bible was É verdade. revealed. Na tarde, quando William Marion pregou sobre a palavra falada em a semente original, Le soir, quand frère Branham a prêché sur la parole parlée, la sémence In originale, the evening, when Brother Branham preached about the original seed, no parágrafo 184, dans le paragraphe 184, paragraph 184, William Marion Branham diz o seguinte: ouais, frère Branham a dit ceci. Brother Branham saying this. a missão do anjo da sétima e última era La mission de l'ange et des messagers du septième ange, The mission of the septième âge, seven age, último mensageiro, le dernier the messager, last messenger. a missão é sa mission His est mission is plantar de to planter plant a semente da Bíblia toda. la sémence de la Bible tout entière. the seed of the entire Bible, to De plant the seed Gênesis of the a entire Bible. Apocalipse. Depuis Genèse From jusqu'à Genesis l'Apocalypse. up unto the Revelation. Desde o berço ao sepulcro Depuis le berceau From the jusqu'à cradle la tombe up unto to the tomb. e até ao céu. et jusqu'au ciel. Up until the heaven. Através de todo esse caminho para lá, À travers de tout ce chemin jusque-là, Through all the way up until in heaven. e nós amamos a Bíblia. nous aimons la Bible. We do love Nous the l'aimons. Bible. We do love the Bible. Porque no conteúdo dela Parce que dans son contenu, In the contents of the Bible, encontramos o plano completo da salvação. nous Amen. rencontrons le plan complet du we salut. meet the complete purpose
of the salvation in the Daí Bible. que nós que somos enviados, Nous qui sommes envoyés, Us who's been sent. porque a palavra não irá se pregar la parole n'ira pas se prêcher elle-même. The word won't gonna go out and preach by its own. No. Deus usa homens para que preguem a palavra. Dieu utilise les hommes pour qu'ils prêchent la parole. God uses human beings to preach the word. E no Isaías capítulo 40, versículo 9, Ésaïe 40, verset 9. Isaiah 49, 40 verse 9. Isaías 40, versículo 9, Ésaïe 40, verset 9. Isaiah 40 verse 9. e também Isaías capítulo 52, Et aussi Ésaïe 52, Also Isaiah 52 versículo 7, verset 7. verse 7. Naum capítulo 1, Et 1 chapitre 1. Naum. Ésaïe, Naum, chapitre 1, Nahum chapter 1 versículo 15, verset 15 aussi. verse 15 as well. mas na tradução francesa Et dans la traduction In the française, French translation, é Naum capítulo 2, dans la traduction française, c'est Naum chapitre 2, in French translation, Nahum chapter 2 no versículo 1, verset 1. verse 1. são belos, Oh, ils sont beaux. It's beautiful. são belos sobre os montes, Ils sont beaux sur les montagnes. It's beautiful up on the mountain. os pés Le pied, daqueles que The anunciam le pied qui de ceux qui annoncent The feet of those who announce as boas novas da paz les bonnes nouvelles de la paix e da salvação. peace et du salut. and of salvation. Teus pés, meus pés, Tes pieds, mes pieds. My feet, your feet. se formos enviados, Si nous sommes envoyés If réellement, we are really sent by God, Deus olha para os nossos pés que são belos. Dieu voit que nos pieds sont beaux. God Mesmo, sees our feet are beautiful. mesmo se não são recebidos em alguns lugares, Même si dans d'autres endroits nous ne sommes pas reçus, Even though in other places they don't welcome us. são belos esses tes pés pieds sont beaux But those que feet are beautiful. anuncia as boas novas da paz e salvação. qui annoncent de bonnes nouvelles de paix et du salut. Our feet are beautiful because He's announcing the good news of peace and salvation in the eyes of the Lord. Is so beautiful. E para reforçar Pour insister, To emphasize como que o evangelho deve se espalhar em todas as nações, comment que l'évangile doit être répandu dans toutes les nations. how the gospel has to be spread away in entire nations. você vai ler no Salmos capítulo Tu 19, vas lire dans Psaume chapitre 19, Read it in Psalm 19, versículo 4, verset 4. verse 4. as suas vozes, Ces voix, His ways, as pregações les prédications dos enviados de Deus de l'envoyé de Dieu, des envoyés de Dieu, sense of God, vão ser ouvidas no mundo inteiro. seront écoutés dans le monde will be entier. heard everywhere in the world. Ao Salmos 19:4, Psaume 19, 4. Psalm 19:4. você pode acrescentar Romanos capítulo 10, Tu peux ajouter Romains chapitre 10, You can put Verse- also Romans chapter 10, versículo 18, verset 18. verse 18. que as nossas vozes, Nos voix, as nossas vozes, nos voix, é, as Our nossas ways, vozes nos voix, Our ways que sejam ouvidas em todos os cantos da terra. sois écoutés dans tous les coins de la terre. let it be heard all corners of the earth. Nós que somos comprometidos, Nous qui sommes ici, qui sommes compromis, nous sommes dans la charge, As we have responsibilities, dans la responsabilité. temos oui. de compromisso com Deus Nous avons des compromis avec Dieu, we have responsibilities toward God e de ter a fidelidade. d'avoir la fidélité. to remain with faithfulness. Repito mais. Je vais répéter encore. Salmos repeat capítulo myself. 19, Psaume 19, Psalm 19:4, versículo 4. verset 4. verse 4. Romanos capítulo 10, Romains chapitre 10, versículo Romans 18. verset 18. Que Verse as 18. nossas vozes, Ça, c'est nos voix. Those que, are que our nos ways. voix, Qui sont nos voix? que nos voix Que as nossas vozes, Our ways. sejam ouvidas et que ça soit écouté Let our voices to be heard através da everywhere. pregação.
parle à travers de la prédication, nas throughout ruas, the preaching, nas ruas, dans les rues, nas aldeias, in the dans les street, villages, in nas the village, cidades, dans les villes, in the city, conforme Mateus capítulo 9, conforme à Matthieu 9, selon, according to Matthew 9, versículo 35 até 38. versets 35 à 38. verse 35, 38. Que Deus nos abençoe Que Deus nous bénisse, que Dieu nous bénisse, e May que the Lord nos bless you. capacite qu'il puisse nous donner des capacités Let him give us ability para que o evangelho eterno pour que l'évangile éternel in order the eternal gospel soit prêché. to be preached. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. May the name of the Lord be praised. La fin de toutes choses est proche. The end of everything is at hand. Et cet évangile du royaume And this king, the gospel kingdom, sera prêché jusqu'aux extrémités de la will terre. be preached up unto the corners of the Ensuite earth. viendra la fin. Then after the end will come. The L'évangile gospel n'est pas un évangile national. is not a national gospel, no. En sorte que quand les Congolais In a such a way when Congolese people, se retrouvent en dehors du Congo, they find themselves out of Congo, ils se regroupent they group each other, et ils disent que c'est eux l'épouse là-bas. and then they will claim they had a bride in that other C'est country. faux. That's wrong. L'épouse du Congo est au Congo. The bride of Congo is in En Congo. Afrique du Sud, In South Africa, nous devons avoir des Sud-Africains dans nos assemblées. we need to have South Africans in our Aux assembly. In États-Unis, the United States, il faut qu'il y ait des Américains dans l'assemblée. Americans must be in the En assembly. Angleterre, In England, il faut qu'il y ait des Anglais dans English l'assemblée. people must be in Vous assembly. n'allez pas vous regrouper, You're not gonna make a vous group les minimiser, and then you die down vous there. dites qu'ils ne connaissent rien. You say they don't know C'est anything. vous qui ne Only connaissez. you guys do know. Et celui qui n'est pas avec And the one vous, who's not joining vous you, dites qu'il n'a pas Dieu. you say this doesn't C'est apply. faux, rentrez au Congo. Those are wrong. Go back to Si Congo. vous êtes ailleurs, If you are elsewhere, vous devez amener l'évangile then international you need to bring international aux gospel habitants de ce pays-là. to inhabitants of that land where you go. Amen. Amen. Le Seigneur, quand il reviendra, When the Lord will come, ici en Afrique du here in Sud, South Africa, il ne prendra pas que des Congolais. He's not going to take only Nous Congolese. ne sommes pas les seuls. We are not the only one. Dieu a ses enfants ici. God has South African L'effort que children. nous devons fournir, The effort we have to c'est de push leur apporter la vérité. is to bring the truth to Ce n'est them. pas de les dénigrer, He's not to despise dire them qu'ils ne connaissent rien. and say they know nothing. Que le Seigneur nous vienne en May aide. the Lord come and help us. Ça, c'est toujours l'esprit des clans. Those are clan On spirits. va dans tous les pays du monde. Everywhere in the world when we go, On appelle que ceux qui sont d'accord avec we nous. only call those we Et agree. on prétend être au-dessus des They autres. still pretending to be C'est above faux. others. It's wrong. Cet évangile du royaume This gospel of the sera kingdom prêché à toutes les will nations. be preached in the entire nation. Il y a des nations Their nations. qui ont reçu une grâce They particulière. received a special grace. Ça, excusez-moi frère, je dois le dire. Let me, I apologize myself, but let me tell you. Parmi ces nations, Among those nations, il y a le Congo. Congo Mais people, l'esprit congolais est mauvais. but the Congolese spirit is Quand bad. ils vont ailleurs, When Congolese goes ils somewhere se else, spécialisent dans les divisions des he will be églises. a specialist of dividing Ils churches. pensent qu'ils connaissent plus que tout le monde. Thinking he knows better than Mais everyone. Dieu a raison. But God is right. Il a ses enfants partout. He has his children everywhere. Nous devons nous We humilier need to humble et ourselves. accepter les autres. Accept others. C'est ainsi que nous servirons le Seigneur. Therefore, we're going to accept the Lord. Que le Seigneur nous aide. May the Lord help us. C'est pourquoi nous n'aimons pas les communions et les conventions des clans. Reason why we don't love communion and C'est un convention of mauvais clans. esprit. Those are evil Dieu spirits. a ses enfants partout. God has children everywhere. Amen. Amen.
Autrement, c'est un évangile congolais Otherwise, it will be a Congolese ou un gospel évangile or zambien. a Zimbabwean gospel. L'évangile est The international. gospel is international. C'est vrai That's right. que Jésus, That Jesus, dans son in église, his church, il y avait ses he frères. had his own Ça avait brothers. commencé par Jérusalem. He started first in Nous Jerusalem. pouvons commencer avec ceux que nous connaissons, We can start with those we know. mais nous devons aller en But Samarie, we need to go in en Zimbabwe. We Judée, need to go in jusqu'aux Lesotho. extrémités de la terre. But we touch the corners of Que the le earth. Seigneur nous vienne en That the aide. Lord help us. Il est temps que nous puissions nous dire la vérité. It's time for us to tell the truth. Arrêtons de nous flatter. Let's stop Ça pampering ne each nous other. aide pas. It doesn't help us. Mettons-nous debout, s'il